लक्ष्मी भंडार की राशि बढ़ने पर समरनगर में जश्न। तृणमूल कांग्रेस ने बांटी मिठाइयाँ। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लक्ष्मी भंडार योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि किए जाने के फैसले का सिलीगुड़ी में जोरदार स्वागत किया। इस ऐतिहासिक निर्णय की खुशी में चंपासारी अंचल ग्राम पंचायत 1 तृणमूल कांग्रेस की ओर से रविवार को समरनगर इलाके में एक विजय उत्सव और आनंद समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निवासियों और विशेष रूप से महिलाओं के बीच लड्डू बांटकर अपनी खुशी साझा की। कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना राज्य के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक संबल बन चुकी है। अब सहायता राशि बढ़ाए जाने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। समारोह के दौरान समरनगर इलाके के निवासियों की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि बढ़ी हुई राशि से उन्हें दैनिक खर्चे और बच्चों की शिक्षा में मदद मिलेगी। আজকে বলতে যাচ্ছি যে দিদি আমাদের উন্নয়নের জন্য যে বার্তা দিয়েছে এতে আমাদের গ্রামবাসীরা আমরা যথেষ্ট খুশি হয়েছি। আমি একজন সাধারণত অঞ্চল কমিটির সদস্য এবং কিষাণ ক্ষেত মজুরির একজন সদস্য। আমি বলতে চাই দিদি যে আমাদের এই 1000 টাকা থেকে 1500 টাকা করেছে। এই সাধারণত গ্রামের মহিলায় এমন গরিব গরিব গ্রাম আছে যে সেখানে সেই 1500 টাকা বিশেষ বিশাল একটা ব্যাপার। আর আমি একজন সাধারণত পুত্র হীন মা, যে আমার পক্ষে 1500 টাকা পাওয়া মনে করি যে দিদি আমাদেরকে এটা আমরা একটা মায়ের মতন বা দিদি আমাদেরকে একটা অনুদান দিচ্ছে, এটা আমার পাশে একটা বিশাল দিদিকে কি বলবো সেটা আমার বলার অধিকার আর বিশেষ কোনো নাই। কিন্তু আমি বলতে চাই যে এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথাগুলি গ্রামে গ্রামে অঞ্চলে অঞ্চলকে ব্লকে ব্লকে চারিদিকে যেন আমরা ছড়াই দিতে পারি, এই বার্তার জন্য আমরা দিদির কাছে পৌঁছাতে পারি। ভবিষ্যতে যেন দিদি আমাদের সব সময় আমাদের পাশে যেভাবে আছে বা যেভাবে থাকবে। আর আরেকটা কথা বলতেছি যে যেটা দিদি কলকাতায় গিয়ে কোনো ভারতবর্ষের কোনো মুখ্যমন্ত্রী প্রথম মুখ্যমন্ত্রী এই সাধারণত লোকের জন্য যে লড়াই করেছে, এবং সেই লড়াইয়ের পাশে দিদি প্রচণ্ড জয়ী হয়েছে। এতে আমরা ভাবছি যে দিদি আমাদের সবসময় পক্ষে আছে। দিদি গ্রামের মহিলাদের সাধারণত মহিলাদের জন্য যথেষ্ট করছে বা আরও করবে, এই আশা রেখে আমি প্রত্যেকটি মহিলাদেরকে বলবো প্রত্যেকটি মহিলারা যেন সবাই দিদির দিকে আগায় আসে। আর আমাদের এই বাংলাকে কখনো বহিরাগতরা নিতে পারবে না বা সেটা নেওয়ার আশা তাদের নাই। আমরা প্রত্যেকটা মহিলা এইভাবে দিদির ইয়েকে যে কীভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব সেই বার্তায় আমরা সবসময় লোকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। আমার নাম বেলি কুণ্ডু, সমরনগর বটতলা থেকে বলছি। বিশেষ ধন্যবাদ দিদিকে। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Movie? Agnipath. Yep. Butter chicken. Home interiors? Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।